Hi guys, welcome back to my channel. I'm with my mommy. Ay, naku. You call me mommy from now on, huh? Filipino. Filipino. Pwede call me nanay. What do you prefer? Mommy or nanay? Nanay. Mama na lang. Bisaya, manggod ta. Yeah, basaya din ang mama. Apot lang. Secret. Who's dead now? Ah! Don't slappy me. Awa. Awa. Ow. Ow. Feel hunger. Ali. Mura ni ikaw. Wala na dito. Oh, Ikaw? ikaw, mama. Ikaw, Uli? Si mama ba? Gusto mo naman mama? Hindi mo kag-video. Sige, kamatay. Ano na, oy? Thank you for super jump. Asa ba siya amin? Ninaog kasi. Ay, ninaog. Why? Boot lang. Boat lang? Boat lang? Nate, boat? Tingnan eh. Ano gwapo si guys? Kung ano mo gwapo lang yung kabata. What are you going to say? I am. I am. I am. I am My mother's mother's son. son. What's the code? Dali, man na ka diya? Boy. Nakalimutan ko na. Ayaw! Uy, mga lahat man ito. May masitubig na matubig. Di tayo eh. Thank you for super jump. What if there's fire? What are you going to do? Save Mama and Ellie and Oreo. So if you can hurry up and go out, to go out. Okay? If maasahan mo si Ellie, asahan mo si Ellie. Just go straight, balag init. Okay. Pero, ang mga nagating is mo tamang. Dili maglakaw. Mo tamang. Okay. Kadong ubos, hagdanan. If ikaw ra usa sa balay, what are you going to do? Huh? If ikaw ra usa sa balay, what are you going to do? Don't open the door if anyone knocks. If the door is open, then ikaw ra, what are you going to do? Close the door. And make sure it's Locked. if kabot ka sa babaw, ilak apil ang babaw. Nga mo, sige man mag-clap. Isod na or banga ka? 3, 8, Banga ka na? 8, 7, 4. Kulay? Ay, nga nung sige mo magwan. Tama. Ayun yung short. Katong sa swimming ba? Sana, ayun yung short. Okay, asa mo short ang alin? Both jump. Ang trap mo yung Roblox.
Minecraft na pulos na. Roblox sa usa no? Asa ang mga short ano? Mulakaw ta ka ng dili ka to. Kanang dili na to si Ellie. Ay, sabay mo. Ala ha, mulakaw tayo na ate ibilin si Ellie. Ayaw patay. 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 Ayaw tagak. Ayaw patay.